E pa ljudi, idemo na Pešter s Ducatijem. Tamo ćemo snimimo malo detaljnije da vidite kako izgleda ova mašina. A ja do tamo da se malo upoznam sa motorom, obzirom da sam ga sinoć kasno uzeo. Kako se ovo čuje. Kočnice bi mogao malo da dotegnem još. Vešanje isto fenomenalno. Malo neko iza nema, testiramo kočnice. Prednja neće prokliza, ali zadnja malo pali ABS. Ajde ovdje u prvu da probamo da... Dobro, ima dole ljudi, ali malo da odvrnemo gaz. Joj, ovaj Ducati je zvuk, kako je dobro. Rav snaga, ono, našno. Kako ovo ide dobro. Pa ćemo posle ir sport, ovo je street mod, tako da može da se kontroliše, cool je. Quick shifter radi precizno, odlično, fantazija. Kvačilo, ovo hidraulično je fantazija. Brat, znaš kako ima dobar osjećaj, koliko je meko, koliko je lako, precizno. Nije za džabu top spec. Jaj ljudi, ultra funny, koliko je ovo zabavno. Sad se zagreo, bukvalno sad osjećam da pod šojno je krenuo da greje. Gume još malo, nadam se da se zagreje, ali obzirom da sam ga pravo malo pre. Bukvalno quick shifter je dovoljno samo da stisneš malo i on se sam lagano prebaci, tako da ništa ne moraš nešto da ga pritiskaš specijalno. Brate, iskreno prezabavan motor. Prezabavan, a mislim, a da ne pričam koliko se lepo vozi, udobno, precizno. Koči, rakice, a šta je dobro, quick shifter, pazi sad tamo, pa ovdje još jedna druga, osjećam se kao MotoGP vozač, brate, koliko se dobro čuje ovaj motor. Fantazija. Brate, zabava, ovo možda stisneš, a da ti nije pakao. Doduše, vidjet ćemo posle u race mod, kapiram da je onda tek power na najjače. Ovdje sad ovaj asfalt i katastrofa, tako da ovdje prošli put s Harleyom smo za malo otišli u Grčku, tako da mislim ovo se naravno 10 puta lakše i lepše vozi nego Harley. Ja sam imao priliku, hvala Bogu, da testiram ovo pred 1. maj. Hvala Bogu i hvala Hajranu, bratu mo, i Beniju. Beni nas je spojio, Hajran je dozvolio, tako da kakav motor ima, burazer. Znači, bukvalno sam sinoć cijelu noć razmišljao da li ću smeti, kako ću ja ovo da vozim, brate. Da iskoristim priliku, pošto ovo je, brate, limited edition motor. Znači, bukvalno evo ovdje vidite, broj 3380 Panigale V2 Bayliss, u čast australijanskog superbike šampiona Troja Bayliss, koji je, mislim da su u čast 2001. kad je on vozio tad onaj 900 kubika Ducati i osvojio, da su najviše zbog toga napravili ovaj motor u njegovu čast i naravno što je doneo, ako se ne varam, preko 50 pobjeda podijuma Ducati. Tako da, lepa priča, ali pričat ćemo oko toga i oko motora gore. Sad, čisto da se vozimo malo, da vidimo koliko se ovo lepo vozi. Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli još jedan klip na kanalu Motodnevnik. Kao što vidite, jako se srećem posle ove kratke vožnje. Obično krenem prvo sa prezentacijom motora, pa onda krenemo se vozimo, ali jednostavno nisam mogao da odolim pre nego što sednem prvo da ga izvozam malo, pa posle snimat ćemo još vožnju, zato što je stvarno ovo jedna posebna prilika. Limitirana serija Ducatija V2 Panigale Bayliss Edition po čuvenom Troju Baylissu, a ako ne znate, to je australijanski moto šampion superbike kategorije. Evo ovdje čak i piše njegov potpis 2001, 2005 i 2008 ili 6 i 2008 i Ducati u njegovu čast, obzirom da je vozio samo Ducatije. 2001. taj model koji je vozio sa 950 kubika napravio V2 Panigale u special editionu
za njegovu čast. Tu je mnogo detalja, limitirana je serija, ovaj model je ovdje 3380 i piše First Championship 20 godina kasnije. Znači nakon 20 godina su oni predstavili ovaj motor, znači 2001. znači 2021. je predstavljen. Šta vozimo? Šta je to? Specijalan stvarno motor. Hvala još jednom bratu Hajranu iz Pazara, koji je srećni vlasnik ovog motora što mi je ustupio priliku, i hvala Beniju što me povezao s njim. Inače da nije bilo njih dvojice ne bi snimao ni onog S1000 RR-a ni ovog Ducatija. Inače da znate, ovaj Ducati je na prodaji, okačit ću link u opis profila. Mali je, vozi, hoće da vozi trke, hoće da vozi sve i svašta. I kako se zove, hoće da pređe na nešto jače, neki super leđera, tako da ako Hajran uzme super leđeru, možda ćete i to da gledate na kanalu, ali ovaj motor je stvarno perfekcija, znači koliko se lijepo vozi, koliko je udoban, koliko je, kako se zove, stabilan, zabavan, ja ne znam da li ti nešto jače od ovoga treba. Znači baš je prezabavan, lijepo se vozi, udoban je, elektronika, kvačilo, sve je fantazija. Malo oko specifikacije ovog motora. Motor ima 197 kg bez, ja mislim, rezervoara. Kako se zove, nije težak, nije lak, lako je, da kažem, upravljiv. Dolazi sa ovim Super Corsa gumama, kočnice su odlične, prednja i zadnja, elektronika je fantazija. Potrošnja mu je nekih 6 litara, ali sa ovim motorom koga zanima potrošnja. TFT ekran je, ja mislim, nekih 5 inča, ali je pregledan, ultra pregledan, sve se vidi odlično, lijepo je, da kažem, uštekan i sakriven, ima stabilizator volana, ima kvačilo hidraulično, znači nije na sajlu, nego bukvalno na ulje. Visina sedišta je 835 mm, sad ću samo da sednem, vidite kako ja izgledam sa 181 i 115 kg ako se spakujem na njega. Meni je motor taman baš, znači bukvalno mi je kao igračkica, možda malo sam velik za njega, nemam pojma, procenite vi u komentarima, ali mislim da je motor fantazije. Naravno, što se tiče kočnica, tu su radijalne, monoblok, prednji diskovi, od Bremba, vešanje Öhlins i napred i pozadi, Akrapović izduv koji ste već čuli u vožnju, palit ćemo ga još jednom da čujete. Što se tiče grejanja, iskreno, kad se voziš tipa ovako negde van grada, ne greje ništa specijalno. Znači, bukvalno, onaj stariji BMW S1000 RR mislim da greje više tokom vožnje. Kad voziš po gradu, onda primijetiš da dosta greje. Bukvalno ti u podnožju zadnjice osjetiš da je baš vruć. A danas nije neki, da kažem, najtopliji dan. Mislim da ima 18-19 stepeni. Rezervoar je 17 litara. Ja sam malo pre napunio gorivo iz Pazara, nisam pratio potrošnju. Tako da, kako se zove, nemam pojma koliko troši, ne zanima me. Od ovih modova vožnje, mislim, vidjeli ste modove vožnje, ima street, ima race, ima sport. Nisam vidio rain mod, što je zanimljivo, znači Ducati nije ovo predvideo da voziš bilo kad je kiša. Ima cornering, ABS, ride by wire, quick shifter. Ljudi, kako radi quick shifter? 155 konjskih snaga, novi V2 ima 120. Tako da Ducati se downgrade-ovao, ali ja mislim da su to radili s razlogom da se približe svim nekim novajlijama, novim vozačima itd. U principu, mislim da sam rekao sve što vas zanima ovaj motor, prilično, ja mislim, unikatan. Ako hoćete da imate unikatan motor, okačit ću link, mušica sam pobio koliko hoćeš, okačit ću link dole ispod ovog klipa, ako vam se možda kupuje ovaj motor. A još jednom da iskoristim priliku se zahvalim bratu Hajranu na ustupanju ovog motora. Iskreno, nema šta pričam, brati, idemo se vozimo. Gledajte u vožnji je mnogo taj lepši osjećaj. Što kaže, am I'm living or I'm living my dream. Znači, od modova vožnje, šta ima motor? Ovamo keyless, migavci, podesivo vešanje, modovi za meni, da uđeš u meni ovdje. Trenutno smo u street režimu, znači trenutno smo na medium snazi. Ali ajde, idemo prvo to, palimo mašinu. Kjerovi laju, kola nema, naočare, vizir. Bismile. Kjerovi, nemoj da me jurite. Za sekundu si na stotku. Sad ćemo da probamo malo da stisnemo gdje nema nikog se uključi, nema druga pa gaz. Ali quick shifter, ne znam što nisam prošao to na quick shifter radi fantazija i ovo je sport, znači mogu da zamislim u race šta radi, ali ajde, testirat ćemo i race, nego čisto malo da upoznavamo motor, a sviđa mi se što ima mnogo dobro kompresiju, koliko te kompresije samo zaustavlja,
taj engine braking, šta god. Ovdje šta je ovo na sred zemlje? Zemlja, smeće, šta god. I ovdje sad krivina, hajde probamo. Da ga malo oborimo, da vidimo kako se ponaša. Lagano, najlaganije. Ali koliko, brate, ima zvuk zanimljiv, brate. Joj, baš je nekako poseban, brate. Baš je, ono, kad ga zvrneš, čuješ onaj vrm. Ali quick shifter, menjač, kvačilo, sve radi fantazija. I po krivinama. Bukvalno samo malo se nasloniš, prebaciš se na drugu stranu. Motor sam leži, brate. Evo ga pravac, ajde ode kočnice. Bogo mi prednje, možeš da nasloniš koliko hoćeš. Nema da prokliza. E sad, da li smijem ga prebaciti u sport? U race ja mislim da ne smijem, ali u sport možeš. Koči, rakice, koči, snaga, Boga mi osjeća se naravno, znači ovo je nevjerovatno i to ima vili kontrol, ne znam na koliko uključen, bukvalno i sa njim se podiže na zadnje, tako da, ne, responsivnost na gaz, druga priča sad. Znaš ti ovdje lijepo, baš je zabavan motor, brate, zabavan i nekako siguran i udoban i, ne znam, još plus po ovoj pešteri. Fantazija. Brate, ti ideš 115, 120, motor se ponaša kad ideš 6 s nekim drugim motorom. Koliko je stabilan i siguran i fantazija, baš. Brate, daje ti samopouzdanje nekako da se voziš baš lagano. I kočnice i sve nekako te drže na mestu, sve kako treba. Hello Pešter, beautiful Pešter, welcome to beautiful Serbia. Odabrao sam dobro mjesto, mislim da dođem se provozam. Mislim, znao sam ovdje nema puno kola i onda rekao ajde ovdje se provozamo. Stabilnost naravno, na Ducati, bez premci. Ovdje ne znam gdje ide ovaj put, tako da malo da usporimo, da vidimo gdje smo. Brate, sviđa mi se što ovaj motor, na primjer, Hirjadarku ti si, brate, već na 250, pazi, kako lepa scena. A sa ovim motorom možeš da stisneš i da ne razmišljaš da li ćeš da, možeš da se nekako iskontrolišeš i ti i motor. Kad ti ideš sporije, naravno, greje se dosta, ali kad se lijepo voziš brže, nema da se greje. A inače, kad sam vozio, tipa malo iza nekog u kolo ovako, tipa na 50.000 obrtaja, on digne na 90-95 temperaturu, brate, i krene da te greje baš pošteno. Tako da to je malo zeznuto. Da, na 9.000 obrtaja, brate, kao što specifikacije kažu, tad ima najjaču snagu.